Ma'am. Madalas ba kayo nanonood ng mga nagbablog na tawag na ito na binablog yung mga passenger? Opo. Madalas kayo nanonood nun? Uwe, di nga. May Facebook kayo, ma'am? Meron kayo, ma'am? Sige, ma'am. May load kayo. Sige, ma'am. Punta ka sa may Facebook, ma'am. Search nyo Uncle Vlogs, ma'am. Uncle Vlogs po, ma'am. Search nyo. Makikita nyo, ma'am. Nakita nyo, ma'am? Nakita nyo, ma'am? O, ma'am. Click nyo yung follow, ma'am. Sa iyong ngiti. Di ba, ma'am? Isang kaway muna, ma'am, para masaya tayo, ma'am. Wow naman! Wow! Wow! Di ba, ma'am? Sabi sa inyo, nanonood kayo eh. O, follow nyo na lang ako, ma'am. Para masaya.